बाबू से गिरवाला सुजान आज तो हिकाई लेता बाबू जाओ देखो सरफ का ओ गई डाल से ने आला से सरफ का एक खबला वो सरफ का नहीं काका बनी देखता नाम करा बाबू जी हैं नक्का डाल से ने सरफ का 10-12 टा आणि मजा ना इले फिटा नको तुई आणि मजा ना हल्लो আমার বস আছে इनशाल्लाह खाली বসা ফিটা লই पता ना का গুলমরি এরাই বা পড়ছি বুঝিল জিও করি লাইন কিটা তোমার মাংস চুরি করি লাইন আসানি মাংস চুরি করিলা বুঝিল আসানি বা মাংস বুঝিল চুরি করিলা কিছু তো দরকার হবে বিচার কিছু सरफ का मांग से दांत नहीं होला खाइता গিলা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওইলো মেন অংশ সম্পর্কে अय्यो तवार मध्ये लढा दिसतो